Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo rahmat mong Allah. Alhamdulillah Tuan Tong Pika hôm tam ka ke di dalam majlis bahata ka pak gai ni inan ngai maudu trai hari ni nan je menjadi menggung syafaat dan jenis-jenis nhau. Oleh ialah Tuan Tong Pika kan tahu menggung gau syafaat ta syafaat nan nhau hakik menung ta nhau yau hapau dan syafaat nan nhau hakik menung Tuan jak tui dan pang behtal akhir majlis trai ni. Inan syafaat maknanya nanja tong, yakni tong napa hai hagang, tong napa gang untuk tutul hau sem makau, tong gang lai hagang untuk buanyau tutul hau manfaat ataupun ngak buanyau phot meng mudarat, ngak buanyau phot meng sitsana lahor. Lona yanan ga hikmatnya ta hikmatnya ya apa ya ke jing Allah Subhanahu wa taala pamata gương gao syafaat nan gương gao tong kau nan inan hikmatnya nan ya untuk pau derajat dan pau tenang sang gang kong mukmin gang kong saleh gang kong sem di mana manusia lolo tiga kiamat. Inan Allah Subhanahu wa taala kan pau derajatnya kan pau tenang sangnya kan je jomnya napa gang-gang kong to di gai kiamat teh to di mahsyar teh inan Allah Subhanahu wa taala bukannya hau syafaat bukannya tutul hau syafaat yakni pu antara kom pu tong napa gang kai napa ten-ten nyonan tanya nan gai hikmatnya ke nan yo untuk bukai thao le rahmat Allah dengan Allah dan pu maaf ampun Allah nan tulum tuliai dan perong bepi. Inan hikmatnya nan ya untuk pau derajat gang Islam dan inan ga untuk petal pu maaf ampun meng Allah Subhanahu wa taala napa gang kong ja gang syafaat gang kong ja gang tong nyonan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat kong lo hormat. Syafaat nan ga nyamata to jenis. Jenis tisa nan ya syafaat kong hijung tiga kiamat teh. Dan syafaat itu nan ya nyaucung di dalam dunia ni menggenggau dunia. Dan nan ga syafaat kong akan hijung tiga kiamat teh nyamata to jenis gai. Jenis tisa nan ya syafaatul khassah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyonan nan ya syafaat kong khas semgap ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inan mata syafaat menung khas semgap ta Nabi sallallahu alaihi wasallam kong Allah Subhanahu wa taala hu petal berai kekat khas. Hu petal syafaat nan napa gang kerai mengpong Nabi kedah mengpong malaikat kedah atau meng manusia kerai-kerai kedah. Inan syafaat nan khas semgap ta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat kong khas semgap Nabi sallallahu alaihi wasallam nan gai nyamata lo jenis. Tisanya nan ya asy-syafaatul uzma mananyo syafaat kong prong jenggang. Yakni syafaat kong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hendak meng Allah Subhanahu wa taala dipelkong manusia na tam kau di padang mahsyar di lepi tam kau di gai kiamat loh nau dipelkong Allah Subhanahu wa taala huka jenum jumga sui jenum jumga ta nyenan gai manusia tam hong jenis-jenis na laho kong dipel nan kong di gai nan de thao ye le gai kong phot pade kong gai to chi ko gai tong pi kau ta nyenan gai hao tam neng kau tal potong dan inan gam tam neng kau hao nan tekai jeng nan tui amal kong manusia hau ngak nan inan manusia nan na laho bi pi di gai
to ti padang mahsyar nan yenan manusia na tam hong nabi lolo nabi kai mang nabi atam ta yenan ga hatai mai na tam hong ulul azmi na tam hong nabi Nuh ta na tam hong nabi Ibrahim na tam hong nabi Musa nabi Isa phong nabi dan rasul tong pi nan pak desai dan kumlah le phong cao syafaat hồi chừng yenan phong manusia nan ke na toh Nabi Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lohna Nabi Tuhan hulai ana laha คือcaoสำหรับ syafaat นั้นเยอะcao คือสำหรับ syafaat นั้นเยอะนะอย่างนี้นบีคันและ syafaat นั้นเกิดจากการกองเฮาซัดนั้นเยอะอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala เฮาปรายมาปะเกิดดังนั้นตกลำหะดีษโลโลกองบัญชีมังGenggau asyafa'atul uzma ya kata dalam Sahih Bukhari au bencak genggau le Nabi trai syafaat di penan tanya nan gai Nabi hau nak dak mong Allah Subhanahu wa Ta'ala perai Allah Subhanahu wa Ta'ala jenum jumgah pak gai nan dan syafaat kong kha semrap Nabi trai ti to nan ya syafaat Nabi trai napa gang kong temu surga perai hau temu surga Inan ta hadis mang Anas bin Malik radhiyallahu anhu kan hum jala Nabi sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la kau akan hital me pebang surga tiga kiamat maka kau dok bergang pah pebang nan maka gang kong khi pebang atau khi surga nan nhau hu sula Man anta yakni hai hau fa aqulu maka kau jawab la Muhammad yakni kau Muhammad fa yaqulu maka nyum jala yakni malaikat nan bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka maknanya hang hau ni ya kong gang pada kau ti mata apa pobang ni semgap hai hagang telah menghau inan malaikat hulai nampak Nabi trai hong hơ ni á con gặp ra cà pa phục bằng vậy ni tipel con hơ mé tên hơ mẹ syafaat hơ mẹ đó hơ mẹ pada pa cao akan hipa kayo gang pada cao ngạ inan riwayat nhau to di dalam Sahih Muslim inan gai ti klau syafaat con khas hong Nabi con khas สำหรับ Nabi sallallahu alaihi wasallam nan ja syafaat Nabi napa mikat syafaat Nabi trai Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa mikat Abu Talib inan ta gang su Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggau Abu Talib kong kentai di dalam kafir hau temu Islam ta kat hau manfaat ga kong kat hau gong pa Nabi yok lang Nabi kafir Nabi nan inan Nabi hau chlai la la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dhahdahim min nar yablugu ka'baihi yugli minhu dimaghu riwayatnya Bukhari dan Muslim maknanya sungkem le nhau nan betul hau syafaat kau yakni sungkem le Abu Talib nan nhau betul hau syafaat kau di hari kiamat maka gang cak nhau di dalam neraka kong jual dan ya kendak ja tuim ta leman tetapi cukup tal kelokaknya dan tipanya nanya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam perai gang kong temu surga nan ti hau ta jenum jumgah inan ja kat gai hu thao ya le gang mukmin gang kong iman chiang Allah nga amal ibadat lo nga amal siam lo nan ja mata gang menung akan temu di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala hong mata jenum jumgah hong ti mata jenum jumgah ya ka Nabi hau khan le mata techuh laksa gang meng umat kat temu surga hau mata jenum jumgah onan inan ga ya ka ukashah kan hau dak napa Nabi la hoi Rasulullah dak napa Rasulullah la hoi Rasulullah la ka doa bulan to lom chom nom phong nhau nan gai maka Nabi hu jawab la hơi to lom chom nom phong nhau nan gai vậy ni gang kong temu surga hong ti hu mata jenum jumgah inan Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat napa gang kong hu temu surga nan
hong ti mata au jenum jumgah nan prai hau temau surga. Ya kam ta hadis mang Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalamnya nanjah Abu Hurairah riwayatkan la summa yuqalu ya Muhammadu atamam tagang la wahai Muhammad irfa ra'sak hau veh ka hau mai sal tu'tah hau dau maka gang prai hakik kong hau dau nan washfa tu syafa dan hau syafaat wa gang ananyat prai hau syafaat je. Maka Nabi hau fa arfa'u ra'si maka Nabi hau la kau veh ka kau. Maka Nabi Terahu bersabda la ummati ya Rab, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Umat kau wahai pau kau, umat kau wahai pau kau, umat kau wahai pau kau. Fayuqalu maka gang la nampak Nabi Teraya Muhammad wahai Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim min al-babil aymani min abwabil jannah. Wahum syuraka'un nasi fima siwa dhalika minal abwab. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Maknanya wahai Muhammad hau patemau wa meng chumnom umat hau nan gang kong hau mata o jenum jumgah tengok phong nhau temau tui pah bang kahnu meng pah bang surga dan phong nhau ke này nan temau rum hong manusia kai pak pah bang kai meng pah bang nan pak pah bang kai meng pah bang kahnu nan. Jadi Nabi SAW syafaat bagai gang temau surga kong hau mata jenum jumgah op bagai temau surga tui pah bang kahnu. Mibadah sahabat handai kong lo hormat. Jenis titoa meng jenis syafaat nan ya asyafaatul amma mananya syafaat tutal syafaat am kong nyaunan semgap phong malaikat dan phong nabi dan phong Nabi alaihi wassalatu wassalam dan nyanan gai phong gang saleh phong gang kong iman kong saleh dan nyanan jaka jenis-jenisnya gai nyom ta jenis-jenisnya tisa nan ja syafaat semgap manusia hai jumnun kong jak temau neraka berai hau tepe meng neraka wa inan talalnya lo neung meng talalnya Nanja hadis mang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi bersabda la fa walladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yawmal qiyamati li ikhwanihim alladhina fin nar يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. Riwayatnya Imam Muslim. Maknanya Nabi bersabda la maka kau sumpah hong gang kong juga kau thuk di tangannya, yakni kau sumpah hong Allah kong juga kau thuk di tangannya. Hong mata oh hai hagang meng phong hau nan nyotar lebih dau napa Allah khang cheng gang kong mukmin dau semgap ten nhau kong temau neraka bai tepek mong neraka. Inan Nabi hau khan le hau mata o hai hagang meng phong hau ni nyo tiêm tia ha nyo dau ha mong Allah Subhanahu wa taala cheng gang kong mukmin kong nyo dau bai haten nhau kong to di dalam neraka. Maka nyo le yakni phong gang mukmin nan nyo dau napa Allah le Rabbana wahai pau kau mata ya phong nyo nan nan ya hong phong kau dan phong nyo semeng hong phong kau tan ngah haji hong phong kau. Maka gang hau le napa phong nyo le patepek wa gang kong phong hau keun phong nyo mong neraka nan maka gang paharam gup phong nyo tengok pui neraka. Maka phong nyo patepek meng neraka nan makhluk kong lo yakni manusia kong lo
mengerkanan. Ini Nabi SAW hukan kele, maka Allah Azza wa Jalla firman le, phong malaikat hau syafaat dia, phong Nabi hau syafaat dia, dan phong gang kong mukmin hau syafaat dia, maka hau to ke melainkan ta gang kong arhamur rahimin, yakni gang kong pot rahmat jeng gang pi, pot anit genam jeng gang pi, yakni to ta Allah Subhanahu wa taala man kong ka syafaat maka Allah Subhanahu wa taala nyau syafaat dan nyenan gai nyau patepek mengenarkanan hasab phong manusia, yakni manusia hapong kong nyuhu dal nga amal siam osah. Inan Allah Subhanahu wa taala hau syafaat dan nyenan gai hau patepek mengenarkanan gang kong mata iman tetapi nyuhu tan nga amal siam dan nyenan gai nhom tai di dalam pel wilia kong siam minan Allah patepek nyau mengenarkan vợ gai. Lúc nào di to nyau nanya syafaat kong syafaat nampak manusia kong nyojak temau neraka tetapi syafaat hau perai nyau temau di dalam neraka nan dan dalal nyau menurut nyau nanya Nabi hau bersabda la ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi. Maksudnya hau mata menggang Islam, yakni hau mata hai hagang menggang Islam kong nyom tai ploh nao mata bokol dan mata gang hai jumnun, yakni semeng mayat tengok mayatnya nan ya pa ploh gang dan di mata hong nyonan syirik hong Allah Subhanahu wa taala pa hasa sesuatu melainkan ta Allah perai hong nyo syafaat napa gang nan inan syafaat ni nan ja napa gang kong mata tusa tan yak temau neraka tetapi mata gang semeng pa ploh gang atau lo jeng pa ploh gang nan leka maaf ampun perai ke nhau dan Allah Subhanahu wa taala perai phong nhau syafaat napa gang nan tan hau temau neraka over ta nyen gai di klau nhau nan ya syafaat napa gang kong iman kong tetul hau syurga, yakni hau temau syurga perai pau terjatkan taklong nakai inan mata gai pu syafaat nan jau napa, yakni hau napa gang kong hau temau syurga ya tetapi syafaat perai pau terjat phong nhau kan taklong nakai yau ka Nabi sallallahu alaihi wasallam lekau doa perai Abu Salamah perai Allah Subhanahu wa taala pau terjat nhau to lom jomnom gang kong hau cai pato gang kong hau hidayah, yakni gang kong hau siam ya gang sahabat kong iman tui Nabi kong hijrah mai Madinah tui hong Nabi taat tui Nabi dan phong nhau siam ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perai do dan Nabi sallallahu alaihi wasallam do perai Abu Salamah nan hau terjatkan taklong nake kong hadis ni tu di dalam Sahih Muslim. Miwai dasai sahabat handai kong lo hormat jenan gai syafaat kong meje tu meploh ni nyomata syarat-syarat nyau inan syafaat kong tiam meje meploh ni nan ja kong cheng di gai kiamat nan nyahu ai cheng teko melainkan ta mata klau syarat mata klau syarat tisanya nan ja Allah Subhanahu wa taala ridha napa gang kong syafaat gang nan, jadi gang kong tong antrakum gang nan dan dituanya nan ja Allah ridha napa gang kong ja gang syafaat nan gang kong gang tong nhau gang kong gang syafaat nhau nan ja tai gang nan chỉ gang kong Allah ridha gai inan gang kong syafaat gang kong ja gang syafaat ja tai gang kong iman kia Allah Subhanahu wa taala ridha melainkan gang nan chỉ gang kong iman dan di kelaunya nan ja syaratnya di kelau nan ja Allah Subhanahu wa taala ridha perai syafaat Allah ridha perai syafaat inan jadi Allah ridha ko hau syafaat ogai dan ja ta hau kelau syarat ni
Tanya dan gai miwa kaum muslimin dan muslimat kong lo rahmat mong Allah. Tiga mata jenis syafaat ditoakai. Kong syafaat nan nyau tiak tong hong genggau tunja. Nên syafaat kong tiak tong hong genggau tunja mana nyau lom karuh nau tunja belum nau tiga syafaat kau tiak tong kau nan. Nên di dalam tunja ni mata syafaat gai. Tanya dan gai nyau mata toa jenis. Jenis tisa nanya syafaat kong bokol nan nyo kuasa ngak. Syafaat kong hulan Allah hagang nan nyo kuasa ngak. Yanan syafaat ni gang paharus dan nyo harus nanya hong toa lekhan gai. Tisa nyo nanya jauh ta syafaat nan lombaka kong gang ananyat. Maka jelek lombaka kong gang ho ananyat. Oh ho harus ogai dan nyo nan haram. Yau ka syafaat nan nya husah napa gang lai hagang apin lai mata di dalamnya ngak salam napa gang atau mata di dalamnya mu ha gang mu kam sat gang nên apin lai syafaat nan mata pahpol hong genggau ha gang atau ngak salam gang atau pahpol hong prom khnat Allah atau pahpol hong hukum Allah. Chỉ bisa hukum hudud tiak tong hukum mana gang nan nyo ngak hasa baka kong ja hukum nyo jani ja hukum nyo yatib lo nau jale mta gang na syafaat maka syafaat nan hu cheng o mana nyo haram ya kam ta kisah di zaman Nabi ya kam ta hadis tiak tong hong kemai hagang kong ngan Fatimah lo na nyo kla lo nau gang gang nan hu natal Nabi dan Nabi khancak hukum dan ya hukum kah tengan na tengok kemainan maka phong Quraisy hau na umwaka Nabi hau na dak Nabi tu dia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma kong na dak mong Nabi kong Zaid nan chỉ nữ gong Nabi dan Usamah nan nữ Zaid Nabi ke nam ket be pi gang kai hu gan na dak mong Nabi tetapi Usamah gan na dak gang peng Usamah na dak nên Usamah na dak Nabi nal kau Nabi na syafaat perai Fatimah nan dan Nabi hulai napa Usamah la atashfa'u fi haddin min hududillah. Hỡi Usamah, adakah hư khan đau hư syafaat? Hỡi Usamah, adakah hư mai đau hư mai syafaat di dalam hukum menghukum hudud Allah ke? Nên Nabi sallallahu alaihi wasallam hulai napa Usamah dan akhir mai Nabi hulai lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat la qata'tu yadaha. Ini hadis ni di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi hulai dan yahlai Fatimah nữ Muhammad nyokla có cao có tengan nhiều gai. Coba je cao có tengan nhiều gai nên menjadi le Fatimah ke ai Fatimah nữ Muhammad nữ kat gup ai có kat akan hikah tengan gai kyo nyunga chang menghukum Allah kong ja ko tengan. Nên Nabi hulai napa phong Quraisy napa Usamah menggenggau nan. Tanya nan ngai syarat titoa kong ga ananyat genggau syafaat di tunja ni nan ja. Tan hom mata o gang kong gang syafaat nyo nan nyo wa tul nyo peng pai ta nyo nan peng pai di dalam betul hau hakik kong gang syafaat nyo dan hau sem ke tanya nan ngai lepas mengpela dạo nhau pưng pai tengok Allah dạo pưng pai tengok Allah hagang kot dan bữa nhau thao le gang kong tong nhau nan makhluk kong tong nhau nan hau tepe o meng kuasa Allah hau tepe o meng pu semraj meng Allah subhanahu wa ta'ala dan sem ke kong nhau betul hau ke meng Allah subhanahu wa ta'ala man yenan bữa nhau mata toa syarat ni jenis titoa nan ya Phụ syafaat kong manusia hu kuasa ngạ o. Phụ syafaat kong hu lanan hu kuasa ngạ nhau o. Giao cá na đạo syafaat meng gang kong matai meng mayat. Ta như nan gái gang kong to di dalam kubur. Atau gang kong to hati kedai penta nyu to da ta nyu to mlam la ta. Nên ti đạo syafaat meng nhau gang tong pi nan ja hu ai ngạ o. Kaya nyaw nan hu kuasa ngạ o. Nên syafaat ni di dalam Quran lo hu benci dan hu kha. Maka syafaat jenis ni syafaat titoa di dalam tunja kong
manusia atahulan Allah nan hu kuasa ngao ya karang kong ta ya kap hong wali kong ta ya karang kong sem atau di dalam kubur atau nyunan tok ta lona nyuhumat onan inan nyuhu kuasa ngao inan mata talalolo di dalam Quran dan yang ngai sunnah Nabi kha mengnyo hatian kaum muslimin kong lo rahmat meng Allah trai hu tha menggengau syafaat makna syafaat dan hikmatnya dan jenis-jenisnya maka alhamdulillah kong Allah Subhanahu wa taala berapel wilayah trai hu matam kau hu betul manfaat meng majlis trai ni nan gai hulan lekang bercap tahni hang wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.